ए तोर माता दुई पिता दुई जानिच सकल जन विश्व ब्रह्मांड जानिचे कृष्णर माँ दुईटार बुआ दुईटा बोली नो सर माँ बुआ थिले का दुख दादरा पुड़छे सकाल पाले ताको ना पांटी के देबू आगो खुडी थिट्टी के देबू मागी जा सताय दूसरी घर के मागी गला अंता कथा दे कहू छो तीन बे चले छे गो खाली नहीं खला जन जिसो में खावा के दिया भाला रे दूती मागो उफड़िया पैसा का नहीं देबू बोसी तोर खुरी खुरानु पर चुपी दिए तीनटा खुरी भांगला टिलखुरी रहते नहीं आजकल दुनिया के देखे मुई टिलखुरी रे खामी रोजार पिया अलगा बोले अलगा ई दिया गंजे 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 एड़की कोसा गंजे दिए आखी नहीं देखे भादत की दे दिला एड़की टिके बोलू छु एड़की टिके तार जीवन देखु छु एड़की दे एड़की खुरी रे दे दिला खुरी आखी नहीं देखे थिरपान करी मार देसी काहे के आंखी देखमी ना एतकी दे भात आंखी देखमी एटा आंख लुमी देसी हां मामू गो 85 कथाटे नहीं क्या इ बंशीधर चित चरा हि नटकुटिया मोहन ए तोर माता दुई पिता दुई जानिच सकल जन नाग मामू गो ए बंशीधर चित चरा नटकुटिया मोहन तोर माता दुई पिता दुई जानिच सकल जन आदि कथाटा कहि दियो इ कथाटा कहि दियो इ कथाटा कहि दियो कथाटा कहि दियो सुनिबे सन्थ जन आदि कथाटा कहि दियो सुनिबे सन्थ जन ए बंशीधर चित चरा नटकुटिया मोहन तार लगी मोरी जिमी हो जिमी बिस खामी बोली कहउथिले ने राधार कथा कहउथिले नहीं हां मां मामू को ई वृषभानु राधार पिता गो बाबू नंद राजा तुमर पिता और सुना गो नंद राजा तुमर पिता क्यों कारण रे पाई गो बाबू गो पेतिले दुई राजा और सुना गो गो पेतिले दुई राजा कहि दियो ना गो मामू हां गो भांजी अरे कथाटा कहि दियो उग्र करे निवेदन अरे कथाटा कहि दियो उग्र करे निवेदन बंशीधर चित चरा नटकुटिया मोहन कृष्णचंद्र भगवान आमर गाँ मारे आमर समस्ते जानी छन गुटे पंचायत रे गुटे सरपंच रहिसी होय बुता रहिसी कि नी गुटे सरपंच चलासी गुटे पंचायत की गुटे राज्य रे गुटे रोजा चलासी राइट हेले केन कारण लागी गुटे राज्य रे दुईटा रोजा रहिली का गुटे रोजा चलै नहीं पालला कि जे तमे गुटे सरपंच गुटे पंचायत रे रहसी बोलछो हां गुटे सरपंच दुईटा रहसो दुईटा केनता कि रहबे पचरे देखो 5 लोग के आगो दुईटा सरपंच के भोट दसो हां दुईटा केनता कि गुटा गो मुई 5 रुपया दा नहीं कहबा मुई 25 रुपया दा कहू छे मैं 5 रुपया दा के कहू छो नहीं गो से टाके कहू छन गो आगो सरपंच गुटे रहसी आ नेक्स्ट सरपंच गुटे रहसी ए बुआ नेक्स्ट सरपंच द्वारा किछि नहीं होय दस्खत रे दे वाला है दस्खत तो काफी है नी मुई संसार चलाबाटा पंचायत के चलाबार कथा पड़ी छी पंचायत है भी चलासी जे नी चले हतार दिया सागनेसी आरमाल तुम्हें सरपंच बोलो हां मुई हो जे नाइक सरपंच हगर तुम्हें मरी गलो केनता हबा कह एग्जांपल कांकरी मूर्ति काकरी मूर्ति मोर ऐसा अछि नहीं तमे सरपंच है जो के तुमको भूसी भी देबा ओहो तार अर्थ हला इस सरपंच के मारी देमा बोले मारी भी देबे हेना नेक्स्ट सरपंच चला आसी कि नहीं ओहो बड़ा से कारण लागी बोले भाभी नि अमर बुआ के ज्वर होतला या वृषभानु दिना दो आला राज्य रे रहला ओहो बाय चांस
তোর বুয়া মরি মুরা ଯିବା বলে ই চলাবা বলি আগুরু সব সেটিং বেটিং হয় মোর বুয়া মরি ଯିବା বলে হেতে মোর বুয়া বলমি হন্তা কথা নাই কহু হাটা মুই পচরানি কানা নে মুই পচরানি কানা গুটা सरपंच के वोट दसन पहला एके बार तो जुड़े सरपंच के वोट नहीं दियन हाँ। तारपरे जीती साइला कानो से नेक्स्ट सरपंच रोका होचे नी कहबो जीती जुता साइले ई थाउ मोर पछवाडे लंजरी बाटे थाउ रे केते बेर असुविधा काम देबा बनी रखसुन किंतु वोट देला के गुटे सरपंच के वोट देसुन আমার আড়ে তিন তিনটা মারছন বুয়া আমার আড়ে নটা হইতিলা নটা রু গুটে জিতিলা জানছ কিনি যে দুতির কহবা মানে গোপপুরে বৃষভানু এবং নন্দরয়া অছন বেশ বেশ তো গুটে রাজ্যের দুইটা রাজা কেন্দা করে রহিলে বলছো তাকে রহেলে বলুছন হে কথা পড়ছে কাঁচলে মোর মনে নাই পড়ে রাধা লাগি পাগল হেই দিবু গো মুই তোর টাইম কে মাইকেনাটে হেই দিবু মোর টাইম के মা গো পতরে মোর গামা তিন কুলা ধান কুটি দিয়া রাঁধি বাড়ি গিরি তুই দিয়া সকাল বেলা খেতা জুড় কিছু বাহ আগা করো যা তার মেরহাট গেছি কথা মানলা আর বসলা বলবে নি দেখলা বাবা মন নি লাগলা নি বসাও ছড়ে ওই নি দেখলা হয় কার বসাও ছড়ে বইতা বুয়া হ্যাঁ আমাকে क्या पांटी के दमु केर कानाटी के दमु हां ए पांटी के फुटा दो ननी बोले गला रे हमन ननी যে সখা ও তাহলে দুদি ঘরকে কহিলা রাধাপুর কে যাব কহি দালে জিমি সত্য যাব नहीं जाई पाले तुम ठन्ने ছি 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 ঘুরাখো করছন 1 কিলোমিটার দুদি আউছে বলবো কে হেলে তোতে বাড়ি বা ঘুরাখো করি যে সয়ানি তাহলে কহি দও যে শুনাও को আগ শ্রীকৃষ্ণ ভ্রান্তি কো মধুমিতা আগ কর্ণ পথ পান কর এই কথা रत्न रा मोर गामा डाकी देसी अरे सबे सुनो त मन ध्यान देकरी ए ते केंदा सत के बीच जोना पड़बा देखो के झुमरा झुमरी करे ना मुई देखसी डाकी सुनी दी बाबा का हला कोतला से दुती आइतला बुढ़ी टागुटे बोलबो ना गो সয়ানি আগ শ্রীকৃষ্ণ ভ্রান্তি কো মধুমিতা আগ কর্ণ পথ পান কর এই কথা हाय हाय বৃষভানুবন্তী নগর রাজা কংস ভজর রাজ্য করিন ত্যাজ্যা যে আগ গোপরে হেলে প্রবেশ ये আগ নন্দ পাশে যাই গো বিনয় করই আগ নন্দ পাশে যাই গো বিনয় করই आईमी बोले হ্যাঁ आईमी बोले मेरी ढीली है जन बांध से रासी হে তার মেরহাট সজানি আগ নন্দ পাশে যাই গো বিনয় করই দুতিকা গো সখিরা কহিলে সবু সন্দেশ হয় কি সয়ানি होय की बा पथन কহিমি গোটে কথা कह को बा বৃষভানু কে রাজ্যর জানছ क्या राज्य ना বৃষভানুଙ୍କ রাজ্য হেলা অবন্তী নগর বেশ বেশ সে অবন্তী নগরর রাজা हां কংসর ডরে हाँ? কংসর ডরে গপপুর কে আসি রহিলে এই রজা গুটে গে হেই রজা হেই কংস কে ডরুছি আগ কংস স্বর্গ মর্ত পাতাল তিনি পুর দেব দানব মানব কাহাকে নি মানি আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আরে দেবতা মঙ্ক উপরে কংস পাতলে খটাই থিলা গো হে রাজা মনে কেন খেতর মুলি না বা হ্যাঁ হ্যাঁ তো সখা হ্যাঁ জেন কে গলে বি হ্যাঁ বৃষভানু জেন কে গলে বি হ্যাঁ কংস দবড়ে কে দিদা মারি দিদা মাগো তেণুকরি কেন কে জিমি বলে বৃষভানু আর গপপুর কে পলালে ओहो গোপপুর কে কংস যাই নি পারে गोपापुर के नहीं जाई पारे नहीं जाई पारे सब राज्य के जाई पारबा सब राज्य के जीवा हेले गोपपुर के जाई नहीं पारे बोले कि तो कृष्ण के मरबा लगे अष्टमल्ल पठाई थिला अष्टमल्ल ही कृष्ण मारी देले রাইট तो थावी फेन मारी नहीं पल्ला ये काना करसी बोला और धनु यात्रा रे करसी हमर भंजा मन को इनके डोखामी और मारमी बोलते ओ पुनवा हिसाब रा डाकमी यार मर्डर कर्मी बोलथिबा कंस के अभेद्य मिली छे गोपपुर के नहीं जाए केनता? और गोपपुर के गले कंस हरुदना फाटी गिरी मरबा सर एरिया के माइले नो हैं तार एरिया के माइले गोपपुर एरिया के मारी देले मरी जीवा कंस मागो हेंता सापियो हां हां ठीक हो सयानी ए आगवृष भानु करो निवेदन सुनी नंदराजन गोपपुर आश्रय देले टी जन आगो गोमत ऋषिंकर अभिशाप्य रे होय होय कंस पसई गोप नगर रे जे आग तेणु गोपेबे निराया गोमत ऋषिंकर अभिशाप्य छे যদি कंस गोपपुर के पले गला बले कंस आनी बचे আনি পছে गोला बोलो सुहा ओहो सेदिन उनका थिला कि से जिमी बोली करी हाँ अष्टमल्ल के पटे थिला नहीं जे फेन अकुर के पटे थिला जे मोर भंजा मंगो धरि आन बुझा ওই হই इना बोली दे पो के बोल थिला ओहो देखला आपके निजे बोली देई हेला हेटा पर जे खाल जे कुर्सी से खाले से का पड़सी सर कोसी सयानी ए काहे जे आंचो काना गे गोमतर सिंहर अभिशाप्य रे
কংসন পশাই গোপন গ্রহে আগ তেণু গোপেবেনি রাজা আগ বিদগ্ধ চিন্তামণিକୁ ଦେଖିବ আগ বিদগ্ধ চিন্তামণিକୁ ଦେଖିବ সজনী রে তুই কা উগ্রাসন কো দেখে যা সজনী তেণুকিরি কপ পরে দুইটা রাজা রহিলে ओहो হেলে হে বৃষভানু হ্যাঁ। রাজ পাইবার লাগি নিজে হ্যাঁ। তার জীবনকে লুকাবার লাগি হ্যাঁ। যে গিরি নন্দরাজা মোর বুয়াকে হ্যাঁ। হে নন্দরায়ন হ্যাঁ। মাত্র আশ্রয় টিকে দিও যে ওহো। মুই তোমার লুকিকি রহমি বইলি আর কা চিন্তা সে করুছ গো রাধার বুয়া বি রহলা তোমার ঘরে তোমার জায়গারে তোর বুয়া বি রহলা তার জায়গারে আর মতে কা করি তুই খুশামত হেটা মুই কহি নি পারুছে যে কহি দেব ঘা বলু ঝাগনি মুই তোমাকে দেখা করে রাখতি কে জানে ও পরে এ দে বুঝলি কা বলি কহমি তুই কহি লাগবু বল तुमको मैं कितने विश्वास कर सही जानछो क्या কেতে বিশ্বাস করছো আই? কত अरे पहला कजी महादेव के मानसी एता पर में तोते विश्वास करसी भूली नहीं जीवुजे मोर धन আচ্ছা রে भूली नहीं जीवुजे मोर धन हेरा धार बिना जीवरे जीवन একচুয়ালি এটা সিলেকশন করে দে সাইল ন মই পুরা সজনী আত্মা ভিতর কইছে মোর দুঃখর ভিতর কইছে পারি দেলু তুই নি মরতু বলে হেতা সজনী ভুলি নাই জীবুজে মোর ধন আহা হেরা ধার বিনা জীবনে জীবন আর যেন দিন তোতে রে আল ভাল পাইছে সত্যকে আচ্ছা যেন দিন ওই মোর দাদারে ভাল পাইছে তোতেকা এই দুনিয়া জানিছ এই দুনিয়া জবানা করুছন মতে তানা দুশ্মন সাজিছ তোর কইলে মর হেউ যে মরণ আচ্ছা হেরা ধার বিনা জীবনে জীবন हाँ हाँ मास्टर बने अच्छा सखय सजनी पहला कजी महादेव के मानसी हो तापर में दूत का विश्वास करसी पहला कजी महादेव के मानसी हो तापर में ताता विश्वास करसी भूली नहीं जे बुझे मर्थन ए भूली नहीं जे बुझे मर्थन हेरा धार बिना जीवरे जीवन ए भूली नहीं जे बुझे मर्थन हेरा धार बिना जीवरे जीवन আর যে দিন তাকে রে আর ভাল পাইছে সতরে এই দুনিয়া জলুছ এই দুনিয়া জবানা আর করুছন মতে তানা এ দুশ্মন সাজিছ তোর কুলে মর হাউরে মরণ তোর কুলে মর হাউরে মরণ হেরা ধার লাগি জীবগ জীবন ভুলি নাই যে বুঝে মর্থন হেরা ধার বিনা জীবনে জীবন ভুলি নাই যে বুঝে মর্থন রাধার বিনা জীবনে জীবন
সজনী হয় কি বাপা তুমি আর কেন কথাকে চিন্তা করছ এই থরে জ্বর কেবে ফাসলে নেই যাব গো মা গো মতে ସବୁଥି নিন্দা শুনালু কা করবো মা বেবার তো ধরিছু হেনতা হে ভোটা জনে কেন মরি গলে হে কাহি যাইছিলা তাহলা তাহলা মরি গলা বলবে হয় গো ই দেখ তো মোর কুলে বসলা আসরে মোর কুলে যদি মরি যাব হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাই নিয়ে যাবে তোমার কুলে আমি শুই দেবি আর মরি যাবি পয়লা মতে নিন্দা শুনাবু হ্যাঁ কা বরবাদ করবু এ হে দুতি খোলা পিয়ালা আর টুটি চিপি দেলা বলবে মতে মুই এটা নেই জানো তুমি জীবকিনি খালি কহ তো ন যা মুই জানা বলে জানাতে পারবু ই কুটে যদি কথা কই থাকলে তুমি কেতে দূর যাই সারত ন চিন্তা মুই যে দেবু কি নাই হ করবা কি নাই গা এ আমার তুতি সজনী আনি দেবু জাগো সে রাধা মাই গো হয় হয় হেলে হুরগুনি হই মরি জিমি সজনী রে বুঝি পারল হয় হয় সজনী এ আমার তুতি সজনী আমার তুতি সজনী আনি দেবু গায় সে রাধা মাই গো নিহলে হুরগুনি হুরগুনি মরে জিমি দুতিকে গো সতে হুরগুনি হই মরে জিমি সজনী রে কানা লাঞ্চ দেব বলছো तुमको काना काना दरकार कह मोर धन काना काना दरकार कह गाना कहमी हाँ। मामू गो आगो सिंदूर को जा डिस्को घड़ी आगो सिंदूर को जा डिस्को घड़ी आरानी अनुद आगो मामू आरु आनी देव परोदा साड़ी गो পর্দা শাড়ি বলুছে কা করবে পর্দা শাড়ি থুয়া কর্মী নাই ছয়া করবো হয় ছুয়া কর্মী গা হ্যাঁ শাড়িটা পর্দা শাড়িরে দেওয়া বেলা তিহার বাহার দিন পিন্ধি ओ पर्दा साड़ी केते नेब सखा हमर घरे प्रत्येक बारसने पर्दा टोना है সে পর্দা মানে তো केते ये मागो हेंता पर्दा नहीं तो मुई तो घर बखरे नहीं पाएबार इंदिरावास की केनटा गुटे नहीं पाएबार गो हे घर का करबी पर्दा जे पिंधला साड़ी पर्दा साड़ी वेले नहीं बुझबार तुम्हें নাই মা आ আহা ए पिला का जानबा गो साड़ी पोटार कथा जे सयानी तुम्हें कहूछ ई सब सामान आगो तमे हमर से संजीव बाबू रिहा के कि जे भारत मंदिर अर्पण करिथिबारु तांको मा सुरेश शर्मा हेसबे घंटा घरे रखि धान दोने देबा अरे माना काहे गले इता कोना नहीं पड़े मागो ताकू देलाटा पड़बा आगो काना तुमने जानी चपरे को कहि दियो टिके आ হয় গো সতি লাগি তাহাঙ্কু আমার দক্ষিণ গালি গ্রাম তাহাঙ্কু হেতা কন্যা তাহাঙ্কু তাহাঙ্কু আমার দক্ষিণ গালি গ্রাম দেবা দেবী সর্ব দেবা দেবী ছত্র ঘুড়ি রকিতে বলাম দেখ মান हरि बोलो আগো তাহাঙ্কু নে পলাবো हरि बोलो আর বারে हरि बोलो কানা দেব তুমি কহতো যদি পর্দা শাড়ি काना काना नहीं ना मत से कथा कहो सखा काना मायन छम आगो सिंदूर को जलिस को फिता आनी दमी तत गुडर लता गो আগো বাবু हैं মতে সবু আন দেব অলতা নে আন দেব केंदा দেখ রে দুতি কে দেখ তো তার বয়স কে দেখ আর অলতা মখা हे बयस अनुपात रे ओल्टा माखी देकी चाली भाई देख रे जति बुढ़ा हेले भी तारा कलर नि जिबार बोलबे বুড়ি বুড়া হলে বি বলবি হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঠিক কହୁছ আন ए मोर जुगे जुगे थिब कथा उधबर मागो হয় হয় लेकिन सखा তুমি কেন আইন দেব সেটা এ কয়রে পাডা ডিসকো চুড়ি আ হয় হয় মা চুড়ি চুড়ি বলে হয় হয়
सजनी अचिंता पिंधब हाँ कह आग सिंदूर को जल्दी फीता अनिदमी तते गुड़ लता जे आमर जुगे जुगे थिबा कथा सजनी हे आमर जुगे जुगे थिबा कथा दुती कारे सजनी आर कणा कह आर काना आज जहाँ कहले मैं सुनी नहीं पाना भी अंता तुम गुड़े काम कर गुड़े लिस्ट बनी करे मते दे दो लिस्ट दमी हाँ सब आंदब सब आइन देमी आगा बाबू जेन मंदिर गले जनता नाटे रहसी इटा तोर भी नाटे रहबा और मोर भी नाटे रहबा एक नंबर को सजनी बोले लखी गिरी दउछे लेखी गिर दियो आगा बादलर बापा दियो तम लखला टागाव आगा आगा आजी तो नहीं झुमिर बार सुई दियो हरटिके बिहार न आगो बापा है छन इटा ब्याह के नहीं है बर्तन इटा जाने जाने लखाई जे ताना ताना आन देबो बाप रे समाज आर का समाज वाले इटा तुम दे जन गागो ले गो एटा हमर बादलर बापर कारबा दे लिस्ट देख सखा देखा वाह गो जेते किराना सामान तो सब लिखी जे तोला जने ई पैम्पल्स तीन पूरा लिखी जे हटा छुआ मन को लागी का करबू छुआ मन के नहीं लोगे ये जने मा 31 साई छुआ के लाग जे 35 साई है केड़े मुटा मोर छे आछि जान चुका वाह आ देख केड़े छुआ देख तो मु जानै छै एटा तू झड़ा हो जे तू एटा है कारमान नीला कोदा बाप जे सजनी ठीक हो जमीटा सब आने देमी तुम्हें जो ये केन थिबो देखो कहबो का बोली पिला बहुत सीरियस होचे तो मन लागी बोलबो हां जोरान छे बोल खाई कर उल्ले भोग नहीं लागबार पिला के बोलबो सुई कर उल्ले झुमरा नहीं लागबार बोलबो डर रसा ढाली दे इता का कणा का झुमरा लगबा गो